गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट ने 19 फरवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए पंजाब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के रूल्स बयान किए गए हैं। आज ये रूल्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप जानते हैं कि पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है और अब जो नए मुलाजमीन भर्ती होंगे वो पेंशन के नए निज़ाम के तहत उनकी सैलरी से कटौती होगी और फिर उसी के तहत उन्हें रिटायरमेंट पर पेंशन मिलेगी। तो आज ये रूल्स हम डिस्कस करेंगे। इन कवायद के मुताबिक ये स्कीम पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 के सेक्शन 23 के तहत बनाई गई है और ये नई स्कीम या रूल्स एंड रेगुलेशंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हैं। ये स्कीम उन तमाम सरकारी मुलाजमीन पर लागू होगी जो पंजाब सिविल सर्वेंट्स आर्डीनेंस 2023 के बाद भर्ती हुए हैं या वो मुलाजमीन जो इस आर्डीनेंस के बाद किसी कानूनी हुक्मनामे के ज़रिए रेगुलर हुए हैं। ताहम ये उन मुलाजमीन पर लागू नहीं होगी जो इस आर्डीनेंस से पहले किसी पेंशनेबल पोस्ट पर काम कर रहे थे और बाद में परमानेंट हुए। ये एक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसमें मुलाजम और गवर्नमेंट दोनों मंथली बेसिस पर पेंशन फंड में हिस्सा डालेंगे। इस स्कीम के तहत मुलाजम की सैलरी से मखसूस रकम काट कर पेंशन अकाउंट में जमा कराई जाएगी। हुकूमत भी कुछ रकम पेंशन अकाउंट में जमा कराएगी। ये रकम किसी भी अहल पेंशन फंड मैनेजर के ज़रिए सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी, यानी किसी नफ़ा बख्श स्कीम में इन्वेस्ट की जाएगी। मुलाजम रिवायती या शरीयत के मुताबिक पेंशन फंड में से किसी एक का इंतखाब कर सकता है। रिवायती का मतलब है जिस पर प्रॉफिट मिलेगा, सूद लगेगा, और मेरा ख्याल है कि ये जो इन्होंने शरीयत के लिए कहा इसका मतलब कि सूद शामिल नहीं किया जाएगा और ये मुलाजिम की सवाबदीद होगी कि वो इस पर प्रॉफिट लेना चाहेगा या नहीं। मज़ीद ये कि रिटायरमेंट के बाद मुलाजिम इस फ़ंड से माहाना आमदनी हासिल कर सकेगा या मखसूस शराइत पर रकम निकाल सकेगा। इस स्कीम की निगरानी और इंतज़ाम कैसे होगा? ये स्कीम वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 और नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनीज रेगुलेशंस 2008 के तहत चलाई जाएगी। इसमें 3 बुनियादी फ़रीक शामिल होंगे। पहला फ़रीक है हुकूमत पंजाब जो एम्प्लॉयर के तौर पर काम करेगी, दूसरा मुलाजम जो स्कीम में अपनी तनख्वाह से हिस्सा डालेगा, और तीसरा अहल पेंशन फंड मैनेजर्स। पेंशन फंड मैनेजर्स जो मुलाजमीन के पेंशन फंड का बंदोबस्त करेंगे, इसका इंतज़ाम संभालेंगे। इसके अलावा पेंशन फंड और अकाउंटेंट जनरल पंजाब इस स्कीम की निगरानी करेंगे ताकि शफाफियत और मुअस्सर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। अब हम देखते हैं कि इस सारे अमल में गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट मुलाजिम की तनख्वाह में से उसका हिस्सा ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत काट कर पेंशन अकाउंट में मुंतकिल करेगी। गवर्नमेंट की तरफ से इजाफी माली इमदाद या पेंशन में इजाफे की कोई गारंटी नहीं होगी सिवाय उस रकम के जो मुकर्रर शरह के मुताबिक पेंशन अकाउंट में जमा की जाएगी। पंजाब हुकूमत बजट में मुनासिब फंड्स मुख्तस करेगी ताकि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रकम बर वक्त माहाना बुनियादों पर फराहम की जा सके। अकाउंटेंट जनरल पंजाब हर माह मुलाजमीन के पेंशन अकाउंट में रकम की मुंतकिली, हिसाब किताब और रिकॉर्ड की निगरानी करेगा। इस ज़िमन में मुलाजिम की क्या जिम्मेदारियाँ होंगी? एम्प्लॉय के लिए लाजिम है कि वह नौकरी शुरू करते ही पेंशन अकाउंट खुलवाए। मुलाजिम को अपनी पसंद के मुताबिक रिवायती या शरीयत के मुताबिक पेंशन फंड का इंतखाब करना होगा। मुलाजिम की तनख्वाह से मुकर्रर रकम खुद ब खुद डिडक्ट करके पेंशन फंड में डिपॉजिट होती रहेगी। मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद दर्ज झैल इख्तियारात में से किसी एक का इंतखाब कर सकता है। 2 ऑप्शंस होंगी। पहली ये कि 25% रकम यकमुश्त निकलवा सकता है, बाकी रकम को मज़ीद सरमायाकारी में रख कर माहाना आमदनी हासिल कर सकता है। मुलाजम को अपनी शख्सी मालूमात और फंड मैनेजर से मुतल्लिक़ किसी भी तब्दीली के बारे में मुतल्लिका हुकाम को बर वक्त आगाह करना होगा और रिटायरमेंट से पहले मुलाजम अपने पेंशन अकाउंट से कोई रकम नहीं निकाल सकता।
اب ایک اور آپشن ہے جی کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ملازمت چھوڑنے کی صورت، اگر ملازم ریٹائرمنٹ سے پہلے جاب چھوڑ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی ملازم ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ملازمت چھوڑ دیتا ہے تو اسے 3 اختیارات دیے جائیں گے۔ پہلا، اپنا پینشن اکاؤنٹ کسی دوسرے ملازم کے پینشن فنڈ میں منتقل کر سکتا ہے۔ دوسرا، اپنی پوری بچت شدہ رقم واپس لے سکتا ہے لیکن اس پر والنٹری پینشن سسٹم رولز 2005 کے مطابق ٹیکس لاگو ہوگا۔ تیسرا، مقررہ شرائط کے مطابق اکاؤنٹ برقرار رکھ سکتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ پینشن فنڈ مینیجرز اور ان کا کردار۔ پنجاب حکومت کی طرف سے صرف اہل پینشن فنڈ مینیجرز کو پینشن فنڈز کے انتظام کی اجازت دی جائے گی۔ فنڈ مینیجرز کو ایک معاہدے کے تحت حکومت کے ساتھ شراکت داری کرنی ہوگی۔ ملازمین کو ایک آن لائن پورٹل فراہم کیا جائے گا جہاں وہ اپنے پینشن اکاؤنٹ کا انتظام کر سکیں گے۔ پنجاب پینشن فنڈ اس پورٹل کے ذریعے ملازمین کو اکاؤنٹ کھلوانے، فنڈز کی تفصیلات دیکھنے اور دیگر سہولیات فراہم کرے گا۔ اس سارے معاملے میں شفافیت اور احتساب کے لیے اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب ہر ماہ ملازمین کے پینشن اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کرے گا۔ پینشن اکاؤنٹ سے متعلق تمام لین دین آن لائن پورٹل پر ملازمین کے لیے اویلیبل ہوگا، وہ اسے دیکھ سکیں گے۔ اگر کسی گورنمنٹ امپلائی سے کسی سرکاری افسر کی وجہ سے ملازم کی پینشن میں تاخیر ہوئی تو متعلقہ افسر کو نقصان کا ازالہ کرنا ہوگا۔ ملازم کی تمام پینشن تفصیلات اس کی سیلری سلپ پر واضح طور پر لکھی جائیں گی۔ یہ اسکیم پرانے ڈیفائنڈ بینیفٹ پینشن سسٹم کی جگہ لے گی جسے ڈی بی سسٹم کہا جاتا ہے، جہاں حکومت مکمل طور پر پینشن کی ذمہ دار تھی۔ اب ملازمین کو اپنی پینشن میں خود بھی حصہ ڈالنا ہوگا اور اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے مالی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ ملازم کتنا حصہ ڈالے گا اور گورنمنٹ کتنا حصہ ڈالے گی، یہ ڈیٹیل اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ کنٹریبیوشن ریٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ امپلائرز کنٹریبیوشن یعنی گورنمنٹ کتنا حصہ ڈالے گی، یہ ہے 12%۔ پینشنیبل پے کا 12% گورنمنٹ حصہ ڈالے گی اور امپلائیز کنٹریبیوشن یعنی ملازم کی طرف سے کتنا حصہ ڈالا جائے گا، اس کی پینشنیبل پے کا 10%، یعنی بیسک پے کا 10% امپلائی کی سیلری سے کاٹ لیا جائے گا اور 12% گورنمنٹ حصہ ڈالے گی۔ اس طرح ٹوٹل ملا کر 22% بن جایا کرے گا ہر ماہ، اور یہ رقم فنڈ مینیجر کے ذریعے کسی نفع بخش اسکیم میں انویسٹ ہوتی رہے گی اور ریٹائرمنٹ تک یہ پیسے جمع ہوتے رہیں گے، تو اس طرح ریٹائرمنٹ کے وقت پھر یہ اسے پیسے مل سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھی پنجاب کی نئی پینشن اسکیم کی تفصیل، اس کے قواعد و ضوابط جو گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔